Ligas kayo. Kaya, 1, 2. Kaya, 1, 2. Hop. Kabasa. Tara sila, 4. Meanwhile. Gimana raw? A few moments later. Mubaw raman day kayo? Mubaw raman day kayo? One eternity later. Hey! Bayad me! Bro, gandar. Oh, okay. Lontol-lontol, bitaw akong atubangan, bay. Loh. Sobran.
Paspas tubangan mo kon ba? Kiyos. Yes! Eh. Video na ni. Ilog number 3. Okay.
sa motor, parang driver, ano yun? Gigi. Ilan na ito? Hindi, wala, 20-20 na? Walang man, Beng. Ha? Ah, mana bayad? Ah, mana dahil? Mana? Kira, kikabi ko para ako mana ba? Ay, bayaran na nila. Okay ra. Okay ra, di bayaran ang dahil. Bayad na. Bayad na, kuan. Total tara na mo. Ayun, yung bayad ko na ako. Ada magbayad na, magbayad. Agi me. Sniper. Sa gitna no. Karba. Step. Another super. Basang-basa sa ulan ang ating boots. Sa kayo yung boots natin, ha? Wawa yung boots. Primera, segunda.
Pakuan sa. Baka? Dari ka tumba guys? Wala man. Oh. Out kasi wala na kumaon. Karburador gina kay. Dire. Tumbar mo siya na. Dire bro. Kana last part, last kilo card. Wala na yung ilina. Ito Hi guys, kami sa Ligiron. Kapit nang maligid, nangaligid sila darao. Ligiron. Sugot na to? Ito nila nga na yung mga Ilang ayo ang ilang carb. Dito na ibabaw din sa dapat. Lalo mo. Katumba wala na handar. Ibabaw na sa manipul, di ba? Ano yung mga audience, mga patikan. Mura nga nang murag bilwa man. Ano may inaw ya, storyteller. Lumabate mo. ano itong kasakaan summit? Achok man na. Achok man na. Hindi kasing nabira na na kay naipit man ba? Meanwhile, Tols migo mo si pakanya ninyo migo. Sa aming gamatiso. Magic. Pagawa sa ang halas. Oh, Magic Hero. Kuya uli ba? Bilang kay rider. Bilang kay rider. Magic hero pa. Dito mo tanan oy sa likod. Oh, udah. Dari. Kuan yung magic kusok pa. Ha? Na ang piso diri sulod ah. Oh, to sensor. Sensor sa piso mo. Sensor gate. Yo ko ni gamit gyapon. Ako ning Gamit na gi sensor ko ng piso. Ang mapil ning kaning tawag ko na ni papel, ang mapil ng piso. Dito sa tubangan ore. Dili gyud kita man yung migo. Tawad lang ibasin mo kuan siya. Ang pikon. Dito ka. Hello. Wala ka no, hello bro. Gi baro. Baro wala ka ni piso. Oy. Alam na. one eternity later. Ito mo magpalit mo. Wala ni. Motor. Andar jud. Kaya suga ni makabinan ba?
Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you right.
We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight.